Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizka Desvita Fitriana. My number name 857005673. Here today, I wish you always amazing, Allahu Akbar. Kali ini kita akan membahas tentang modul 7, yaitu leisure activities, yaitu tentang kegiatan di waktu luang. Nah, yang pertama langsung saja, how to express the activities we like. Ya, bagaimana mengungkapkan kegiatan yang kita sukai. Nah, biasanya kita dalam waktu luang atau hobi, di waktu luang itu kita menyukai suatu kegiatan nih, misalkan like singing, swimming, or dancing, ya. Itu di waktu-waktu yang senggang dari kegiatan inti kita, seperti itu. Nah, contohnya bagaimana untuk mengekspresikan atau mengungkapkan rasa suka kita terhadap suatu kegiatan tersebut. Contohnya, the example, I like swimming or I like dancing. Misalkan kita juga ditanya nih, what is your hobby? My hobby is singing. My hobby is ringing. Seperti itu. Ya. Contoh selanjutnya ada sample dialogue. Langsung saja kita akan bacakan tentang tersebut, ya. Hi, my name is Endang Sulastri. My colleagues just call me Endang. Hai, nama saya Endang Sulastri. Kalian bisa memanggil dengan bisa memanggilku dengan Endang, seperti itu. I work for Universitas Terbuka. Saya bekerja di Universitas Terbuka. I am the head of public relation. Saya sebagai ketua di bagian relasi publik atau public relasi, ya, seperti itu. You see the picture? Apakah kamu lihat gambar? Ya. It's me. Itu adalah aku. I am having an exercise. Saya sangat menyukai olahraga. I like sport. Aku sangat mencintai olahraga. Sport is my hobby. Olahraga merupakan hobi saya. What is your hobby? Apa hobi kalian? Nah, bisa begitu, ya, ketika ditanya dengan what is your hobby? My hobby is dancing, misal, atau swimming. My hobby is ringing, seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk yang kedua, yaitu tentang how to express activities that we like with adverb of time. Bagaimana mengungkapkan suatu kegiatan dengan menggunakan kata kerja waktu, seperti itu. Nah, di sini kata kerja waktu itu menggunakan dua, ya. Yang pertama itu dengan every, and the two on. Nah, ini punya pasangan masing-masing nih, tidak boleh dipisahkan atau berselingkuh, ya. Nah, ketika si every itu biasanya menggunakan Sunday, Monday, hari-hari, ya, hari-hari, kemudian tahun, day, month, year, weekend, gitu. Tetapi untuk on itu juga menggunakan hari-hari, Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, seperti itu. Kemudian ada weekends, hanya itu saja. Tetapi untuk every itu di belakang huruf belakang tidak terdapat huruf S. Sedangkan untuk on itu terdapat huruf S, seperti Saturdays, Sundays, seperti weekends, seperti itu. Itu menggunakan S. Tetapi untuk every, no, tidak menggunakan S. Contohnya, I swim on Sunday, ya, Sundays.
ya, on Sundays. Sedangkan I every swim, I cook every Sunday. Beda. Sundays, Sunday. I am swim on Sundays. I cook every Sunday. Seperti itu. Kemudian kita akan how to express activity using adverb of frequency. Bagaimana mengungkapkan aktivitas atau kegiatan yang menggunakan frekuensi. Itu ada dua ya, often and terdapat kata often and sometimes. Itu contoh. Karena frekuensi itu mempunyai banyak sekali contohnya. Usually, kemudian often, sometimes, kemudian never, rarely, seldom, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh frekuensi yang biasa digunakan untuk mengungkapkan ekspresi menggunakan frekuensi tersebut. Contohnya, I often of Sundays. I often swim on Sundays. I often swim on Sunday, or I sometimes cook on Sunday. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, the second, bab kedua, kita akan membahas tentang what do you do on your spare time. Apa yang kalian lakukan di waktu-waktu luang, seperti itu. Ini ada sample dialogue. Contohnya, Hi Tom, how are you doing? Hi Tom, apa kabarmu? Fine, come and have a seat. Thanks, I heard someone playing violin. I knew it was you, so I came. I hope I am not bothering you. No, not at all. I usually practice my violin on my spare time. Tidak, aku selalu praktek biola setiap ada waktu senggang, ya. That's good, itu bagus, ya. Yeah, but I am not so good in playing violin. I do it just for fun. What about you? What do you do on your spare time? Apa yang kamu lakukan ketika ada waktu luang? Me? Well, I usually read books. Ya, dia membaca buku. Aku membaca buku. I sometimes cook for lunch. Kemudian aku memasak untuk makan siang. You cook? Apakah kamu masak? Yeah, really? Sungguh? Just for fun. I cook with my son. He likes cooking. We sometimes cook on Sunday. Hanya bercanda. Aku memasak bersama anakku. Dia menyukai memasak. Dia memasak setiap hari Minggu. It's interesting. I don't cook. I know nothing about cooking. My wife does. I think I have to test your cooking sometime. I would be glad. Well, I have to go home. My son is waiting for me. We are going to cook. Come this afternoon if you want to taste my cooking. Okay, I will. Bye. See you then. Nah, itu adalah sedikit percakapan yang membahaskan spare time, ya, di waktu-waktu yang luang. Apa yang dia lakukan, apa kegiatan yang sering dia lakukan, atau kegiatan yang selalu dia lakukan di waktu-waktu senggang tersebut atau waktu-waktu luang, ya, seperti itu. Nah, itu adalah sedikit gambaran dari modul 7 yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya.
Terima kasih telah melihat dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizka Desvita Fitriana. Hari ini I will to tell is yoga. Siapa sih yang nggak tahu yoga? Yoga ini adalah sebuah olahraga sport yang sangat digemari oleh ibu-ibu ya, yang nggak hanya ibu-ibu saja, tapi bapak-bapak juga banyak. Nah, langsung saja aku akan sedikit membahas atau sedikit menceritakan tentang yoga ini sendiri seperti itu. Yoga is becoming more and more popular around the world. Yoga ini termasuk populer di dunia. Ya, what exactly is it? Where did it come from? And what are the health benefits of doing yoga? Most people know yoga as a kind of exercise which aims at developing strength and flexibility. Nah, yoga ini bisa melatih kekuatan dan juga fleksibilitas tubuh, bisa lentur, bisa menekuk-nekuk seperti balet seperti itu. To practice yoga, you will learn a series of posture. Ya, kamu bisa mempelajari dari postur, where you put your body into different position. The core breathing is also important. However, tetapi yoga is really about more than just exercise. In 2015, the Prime Minister in 2014, the Prime Minister of India, Narendra Modi, asked the United Nations. Si Narendra Modi ini bertanya ke United Nations to create an International Day of Yoga, saying that yoga is not about exercises but to discover the sense of oneness with yourself, the world, and nature. He felt that yoga could not just help connect people to each other and to nature. The United Nations agreed. And International Yoga Day is now celebrated on 21 Juni. Nah, si Miss Narendra ini bertanya untuk hari yoga. Nah, ini sudah dijatuhkan pada tanggal 21 Januari, sehingga setiap tanggal 21 Juni itu diperingati sebagai Hari Internasional Yoga, seperti itu. Nah, langsung aja we continued. The history of yoga goes to back at least 5,000 years, and some people claim it is near 10,000 years ago. It was first developed in northern India, and at this stage was a spiritual as well as a physical form of exercise connected with both Hinduism and Buddhism. Buddhism. In the late 19 and early 20 countries, yoga was introduced to the Western world when Swami Vivekananda traveled to the United States to talk about yoga.
at a conference in Chicago in 1893. Others followed in the 1920 and 1930, and by the 1960, yoga had become a very popular form of exercise in the United States and in Europe. Most people who practice yoga today do not do it for spiritual reason. Nah, jadi yoga ini dulunya dari sikap dari beribadahnya orang Hindu dan Buddha di India sana, seperti itu. Yoga is good for the mind and body. Bagus untuk tubuh. Regular practice of yoga helps people to improve their balance and stamina. Jadi praktek yoga ini bisa membantu orang-orang untuk mengimprove atau mengimprove kelenturan atau keseimbangan dan stamina kita gitu. Although you won't really get out of breath like you make playing football or running, it does help to keep your heart healthy and you can lose weight. It can also help with back pain. The breathing talk in yoga can help people to reduce stress and anxiety. Jadi dia bisa menolong orang untuk mendaur ulang atau ibaratnya mengolah atau memperbarui sebuah penyakit stres atau anxiety. Nah, anxiety ini biasanya bagi penderita mah yang sudah akut, yang sudah parah seperti itu, sehingga menjalar ke jantung sehingga ke kepala juga, seperti itu, dari lambung ke jantung dan kepala. There are lots of different possible breathing patterns you can do. Yoga also improves concentration and helps people to sleep better. Yoga juga bisa membantu mengimprove yaitu konsentrasi kita dan juga menolong kebiasaan tidur kita atau membuat tidur kita itu lebih baik gitu. Maksudnya yang biasanya begadang ini bisa lebih baik, tidak begadang, seperti itu. This is great for anyone who under pressure at work or in their studies. There are lots of different types of yoga, so you can choose what suits you best. First, Hatha yoga is often good for beginners because you hold each position for a few breaths. Second, Vinyasa yoga that will change position much more quickly and you may get out of breath. It is quite challenging if you haven't done much yoga before. The third is Bikram yoga or sometimes called hot yoga. Nah, Bikram ini termasuk yoga yang hot seperti itu atau yang lebih levelnya lebih tinggi seperti itu. Because the room must be heated around 40 degrees. Other than those, there are also some more unusual modern forms of yoga. For example, contohnya, you make enjoy. Dia membuat dirimu lebih enjoy, lebih enteng ya, bebannya tidak ada. Laughter yoga, where people do breathing exercise and laugh about nothing. It's in particular language is very good for your health or
What about an air yoga? Ya, seperti itu. Where you do where you do you where you do yoga while you are hanging from the ceiling. It's supposed to be very good for your back. Or yoga, where you do yoga together with your pet dog. Whatever kind of yoga you choose, there are definitely some health benefits and you should have fun too. Semoga kalian senang dengan pemberitaan tentang yoga ini. Sebenarnya sangat disarankan untuk kalian menggunakan atau melakukan kegiatan aktivitas yoga ini, apalagi untuk seperti modul yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang spark time ya dalam kegiatan luang. Terima kasih, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.